Mangandam na po tata sa eleksyon 2028, dili na po nato pilion tong atong nakita ang dili takos. Kunus apa bata makat-on nga mapili og mga leaders nga ngayan og haom og takos pilion isip leaders sa katong nasod o katalingban. So nindot kayo usa ka batan-on painomdom kanato niya na og kiniusab ang giusaha sa gisgutan sa atong sulat sa atong mga kabispuhan sa Pilipinas. So, naana kanunay ang pagpamalandong karon, pag-aninaw, circles of discernment, kinsa man ang atong pilion sa maabot nga PILI 2028. I hope that we learn the lesson already from the past. No? Kay kung naatong nahuptan ang mga diwa aside sa napalagpot ang diktadoryang Marcos atong panahon, dapat in this coming election, pangayoon nato ang giya lamdag sa Espiritu Santo nga magapili tag mga leader, bag-o nga mga leader nga maghatag kanato magatubag sa damgo sa katawhang Pilipino.